Adik. Numpak kapal. Iya. Bis. Ya kan isu emang apa udah numpuknya isu. Malah wato. Oh iya bu sayang. Iya angel kayak omong, bis. Kayak omong angel. Iya kata. Bis no watuk ya dedek ya karep lho. Iya. Tambani ngopo ya? Arek ngomong angel. Ya. Pilek ya. Ya barang atau pilek kan. Mari mama iki serang PS mah mari ya. Ada bengok-bengok ora iso. Penjut. Kayak numpak kapal. Ngeng. Kapale. Ngeng. Kok nangis? Apa, Pong? Si Alpilek karo watuk si Al. Bis. Kayak lekedot. Sithik. Lagi ning dot sithik tapi ya mundak mandek ya tadi ya nah. Mundak mandek ya. Ya tadi kok kayak dote. Ada yang godot? Menurut gatot kan. Men ceria meneh. Lah sik